Nekapte si abifuki wala imando alishaka shika nanga kuma shukuno. Ango udolebe jamana donu o hakite. Ubeka jamana don trompe, ubeka jamana don fli uyere abbi. Niye onka jamana yere lage ibi sira ibi duro ibi hami jamana betera tabro dumandila muna ubeka jamana bla ni bolo nika jamana kanu jamana tanyini ni odi do alimbe yere ba ko nyini ne ta kasa de kadinye ani duya ble ne krafe abeka onka jamana pushi ka tabro doka no kongo ambe do jamana ko kelela na jamana ko kele na ya damre anta dabla machi jamana ko kele na ya damre anti sira machine jamana ko kele na ya damre anta to ne krafe fo jamana ka hake kadi jamana ma jamana don ka hake fo o kashi jamana do ma miye fo o kake jamana bisika ayre soro tumina sigora de sika soko o kele nanyo o damre anti sigin kodo o kele nanyo o damre anti siranya do o kele nanyo o damre amankulo jikan anyeji parce que anyanya de jamana ma kaba bi jamana be bolu duma ne kan obe mango be fam bela gelina jamana do jorolimbe jamana do sralimbe mamumbe ni ulukoko anga fanga khalifa ula kube na jamana do bi ulube ka kumo fo mamumbe ka jamana do sra ngoko ka jamana do uluma ko ulube ka jamana nyango ye ulube ka jamana do sra bi ulube ka jamana do banga bi ulube ka jamana do jatige bi ngoko ka jamana khalifa ulula ko ulube na jamana mara ulube ka ko daga bolu takko ulu broda bi jamana kono mu kume jamana fanga nofe ulu de ka jamana don siram bi mu kume jamana fanga nofe ulu de ka ko broda ko minni abe ka aw ka jamana ka yere mo gorena aw ka jamana ka bashi aw ka jamana ka nyata na be na ke abaga baye ulu de ka ko broda bi ko munni abe na aw ka jamana we ka bla sediga kono ulu de ko anga jamana fanga ta ka khalifa ula ko anga jamana fanga ta ka khalifa ula ka soro jamana kanun jo ula kanga jamana fanga ta ka khalifa ula jamana don joro jo ula kanga jamana fanga ta kalifa ula jamana don haminto ula kanga jamana fanga ta kalifa ula ko kasoro jamana mandingu ye udu kulela bi ube ka fronto ube ka nyogo goshi ube ka bo na krafe mona jamana fanga no fe nga jamana do anga haminte jamana do an jorote jamana do jamana kanunte jamana do jamana nyatani nite jamana do jamana dolite jamana do jamana kasawachi o hamito ula fanga ko fade bo ula do jamana kote ula fanga ko fade bo ula jora ko fade bo ula president ko fade bo ula kulba ko fade bo ula cheji ko fade ula me faso ko fate nununa ni faso ko fabo ula jamana be bolominka jamana be tomina jamana be degumina jamana dombe yeranyini mina amba do kafo kala fil ko kan ko nganga shi ka jajimeneke kala fil ngara an jamana kono ne afo mechiki ka fo kala ka afo tigi afo go kala fil namara de do depuis premier tour la ango jamana kundigi e kala fil yurugo aya an namara ay kala fil ke kala fil mi depuis anga jamana be amade ka no kala fil kuntan kala fil namara le kala fil yurugo le ke ne o fo mechiki ka fo kala ka fo mana wole ka nyinga ala yoro ne kala fil mechiki akanta ka fo go akra kala fil namara le de milla bana ibrim bokar ke tanna adunon fe ngana kala fil le kongo anga jamana bla adanga folo la mbeshi kana okuma kan tuni anga jamana bla adanga folo la anga droni jamana anga nyishi jamana man ne krafe jogoroko mokoko patiko kasako anga jamana kota na jamana kota o daga dinene o bla jelena ne krafe mumbe kulela yamfe ibeka sumala sisi nonu bla gele ne afwa aw ya menango ko kile jego de sumala sisi kulebi ko anamrala abe klobi ko yernu bure abe klobi ko ashona abe klobi ko bengera ka ali nga ko o 1917 élection organisée tout en complicité avec ce même Ibrahim Bokar Keita en complicité avec ce même Maïga ali nga ko o 1997 élection ko ala be togodi ko o namara duma de kakadi alpha o yurugu duma de kadi alpha ma o ye bembe duma de ke jamana don ko kadi alpha ma 1997 election asuma se ina ko ya ke tukudi o namara ke tukudi o yo bengani ke tukudi o yo yurugu ke tukudi aye ni ngabani wati ani ibega bolo kumenyo mbolo wati oni shime bo mega bolo kumenyo mbolo wati oni sada samake ala kahina ala obolo kumenyo mbolo wati oni ibe aye ka fo cour constitutionnel président mimbe bini oye marasa danyonye obolo kumenyo mbolo wati ibe aye ka fo ibe ala kahina sadala anya aleta fo kasim tapo obolo kumenyo mbolo aya ni ngoko lulu jakuru minne bora ka mamu fo ko oye 1997 élection la be mali kono todi ay sumala ni nga akamba ko ya la be todi
n'a ya labɛn cogo fɔ aw ɲɛnɛ a b'a fɔ ko ja ko irinima burule n'a ya labɛn cogo fɔ aw ɲɛnɛ a b'a fɔ ko ja élection ma tricher n'a ya labɛn cogo fɔ aw ɲɛnɛ a b'a fɔ ko mun bɛ yen ko ja bila ko tɛ ko nin daminɛna kunun de bon jamanadenw anw de kan ka kunu ka bɔ nin bolo ninnu kan an de kan ka kunu ka an yɛrɛ di jamana ma n'o de fɔ o ye don jɛna ka tigɛ fara ɲɔgɔn kan ka a fara malidenw kunna pa 1997 ɲina ale bɔra tɔw cɛla u farala ɲɔgɔn kan ka tila ka tigɛ bɛɛ ale fana ɲɛ ka pa ko an ka taa an kun tigɛ k'an ka taa an kan gulo k'an k'an yɛrɛ faga ko an ka na o kulobilen ci dabila an ko an tɛ faso ko an k'an sinsin faso ko kan faso ko an k'an sinsin faso ko kan an ka ɲɛsin jamana ma an ka jɔ ni jamana ye an ka kɛ jamana fɛ an ka jamana jɔrɔ o ka fisa ni nin bɛɛ dɛ o de ka fisa ni bɛɛ ye jamanadenw bɛ ko la n'o de fɔ anw bɛ fɛn fɛn lafasa o de ye jamana ye a bɛnna e ma e ta donna o ye ta ko ye a yɛrɛ ma bɛn e ma ta donna o ye ta ko ye nka jamana an t'a labila maa si ye jamana an tɛ fɛn fosi yɛlɛ a sanfɛ jamana an tɛ fɛn fosi fisaya ni a ye jamana an t'a bila mɔgɔ si ka a yugu nin kɛrɛfɛ parce que ni faso ko don quoi ni jamana ko de don an kun tɛ se nin ma ni mali ko don an kun tɛ se nin ma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko min kɛra jamana élection premier tour la ne y'a fɔ n ko ne tɛ deuxième tour nin ne t'a a ko dɔn kalafili ye parce que ne ma sɔn ni premier tour jaabi ye ne tɛ deuxième tour nin ne t'a dɔn kalafili ye premier tour namarala yuruguyurugu kɛra tuma min na anw bɛ ka gileki bɔ n ko fo ka premier tour o nama yuruguyurugu min kɛ a ko la o ka o seere an ka o seere u kana kana tun y'a fɔ nin dɔw ko olu jɛna ni premier tour jaabi ye ko olu taara deuxième tour la ko ka taa deuxième tour kalafili kɛ olu ye anw janfa olu bɔra anw kɔ ka taa ne kɛrɛfɛ ni u ye fɛn fɛn sɔrɔ deuxième tour la an ko n ko u kun ye o labɛn u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa anw tɛna kɛ o bolokɔnɔmaw ye ni ka jamana ka a janfa jamanadenw ne b'o o de fɔ aw ɲɛnɛ an bɛ ko o ko la an bɛ fɛn o fɛn na an ka jamana jɔrɔ namara kɛra namara ma kɛ ne ko a ye Sumahila Sise ɲininka a ye Sumé Bube Mayiga ɲininka a ye Kasim Tapo ɲininka a ye Aba a ye Kafo Ibiri Bokar Keta a k'a ɲininka Alpha Umar Konare a ka a ɲininka Sara Samake ala ka hinɛ a la ne kɛrɛfɛ ninnu ye élection ma de labɛn 1997 la aw ɲininka ko élection dun ma de labɛn 1997 jamanaden bɛɛ ko Alpha tɛ se ka Alpha mandi Alpha ye jamana janfa parce que i bɛ a ye k'a fɔ 1992 élection balen kɔfɛ fanga dira Alpha ma démocratie jamanadenw kun fɛ ko a bɛna kɛ bɛɛya kan démocratie a bɛna kɛ tilennenya kan a bɛna jamana bɔ tɔɔrɔ la a bɛna jamana sɔrɔ bila jamanadenw ka baara la a bɛna jamana sɔrɔ kɛ ka jamana kalanko ko o sinsin ka jamanadenw ko o fulakɛ ka jamanadenw ko o sanuya ka jamanadenw dun ko o min ka fa jamanadenw fɛ ko démocratie bɛna baara ta ka taa o bolo de kan nka Alpha nana kɛ namara suɲɛli yuruguyurugu nkalontigɛ jamanadenw minɛ ka datuguli bɛnkanni ani arajo datugu ani ka kɛ arajo olu fréquence ɲagami ani ka jamanadenw gɛn a nana a bila o bolo de kan 1997 selen sisan jamanadenw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko fo Alpha fanga ko a ma ɲa Alpha dɛsɛra Alpha tɛ se an ka Alpha gɛn Alpha ye mun kɛ a ye Beka wele a ye Sumahila Sise wele a ye Maître Kasim Tapo wele a ye Sumé Bube Mayiga wele i b'a a ye k'a fɔ ala ka hinɛ Sara Samake la a y'o wele fɛn min boloda ɲɔgɔn fɛ jamanadenw contre la mais munna o tɛ bɔ ko o fɔ jamanadenw ye fo a janfa bonyalen kosɔn a janfa yɛrɛ giriyalen kosɔn candidat bɛɛ ko ko an tɛ taa ni élection na nin tɛ élection ye élection namaralen ye nin ye élection suɲɛlen ye nin ye yuruguyurugu élection ye an t'an se don 1997 élection na o ye mun kɛ o taara Marabatour Jabe ale nɔfɛ ka fɛn lajɛlen bila sen kan ko ale kana ko parce que bɛɛ bana ka ale yɛrɛ ka a don a n'a hakili cɛ ka a diyagoyali ka a kɛ candidat ye pour que Alpha kelen kana taa élection na tellement que ninnu tun ye élection ni namara ka a suɲɛli labɛn ka bila ne kɛrɛfɛ o kɛra yan o Sumahila Sise an ma e mankan mɛn i m'a fɔ ko namara kɛra i m'a fɔ ko bɛn kɛra mɔgɔw kan i m'a fɔ ko yuruguyurugu bɛ bi ko wo ne kɛrɛfɛ an tɛ maa si lamɛn an ko n ko la patrie la mort nous vaincrons an bɛ taa ni jamana ye ka sigi ni jamana ye ka jɔ jamana kɔrɔ ka jamana kɔlɔsi ka jamana kalifa minɛ ka sinsin jamana ma k'a ni di jamana ma jamana ka jɔ jamana ka yiriwa jamana ka taa ɲɛ dɔ kɛra nin na ten sa jamana tɔɔrɔla jamana tɔɲɔna jamana suɲɛlen bɛ u fɛ ne kɛrɛfɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ milliardaires ye o y'a ta min jamana kɔ kan ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ bi millionnaires ye u y'a ta min jamana kɔ kan ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ fɛnbatigiw ye bi u y'a ta min jamana kɔ kan ne ko n ko an ka jamana tɛ seginbagatɔ jamana ye parce que ninnu ye jamana goro ka jamana bisi ka jamana furuki Alpha Umar Konare a b'a dɔn Sumahila Sise a b'a dɔn Ibiri Bokar Keta a b'a dɔn
kabi bikase na fo mondoni ngo ay fem bebla seka anga fem beke ibri bokar keta sumala sise ala kama anga tunun kata deuxième tour là parce que nous nous frère non sur deuxième tour là jamana do on silente minyo o debe nunu kono on te minyi na o debe nunu kono ante mi fe o debe nunu kono mi mande anye o debe nunu kono on be jamana be jorola on bala ka foko kelebe nord la ko ukaba kelebe centre la ukaba jamana ka suma ko rebe nunu kono mi te jamana ko e tuni jamana do il est grand temps je bara ko anga responsabilité anga assumer bemeke oneka nga on be bengani sisi on be tono nga on be tono likera ko koroma dundu na fara ko marché on be bo na fara ko prenjeni on be bo nga ute jorona on rete on joroti wa ute ka jamana hemena on rete on hira tiwa ute ka anga kenya joro antanga kenya joroti wa ute ka anga kala joro antanga kala joroti wa ute ka anga sirako joro antanga sirako joroti wa ute ka anga de antule anga hakeo ka okoloshiwa jamana do jamana toroybe jamana tunolimbe jamana be sami kambi jamana do de kanga ke jamana bashiri bayi tunoleni yuruku bengani ga wala mumbe anga akele amba kele ansingoro ni ga kele amulukro la patru la mo no benkro jamana be do jamana be yirwa jamana be sisi ko chamambe da ka fe anda buna tumbulula ina fo kuma chamambe an kunyo ulu fo sani biche ani chamafo jamana donye sani anga bima ango jamana do ay sabali kala filmi nana anga nyenama ko lati anga jamana nga amalame nga utina to anga jibaska on te jamana wudi kasoro ambe balula antimi nyamba ke jamana kula ango jamana do fela belembe kabla seka femini jamana ka herati ala amalame nga antina ko ko amalame ko jamana do jamana fanga be mamu ngolo yo e be kana ka jamoye o desera o tisse wa jamana ya mandu uye jamana nyata mandu uye ma be desera fendo la ka kanju ila nga jamana kunche nununa anganga fanga bine nga amalame ango jamana do mo do fana be ka ikambo jamana ani jamana nyamoya makande ka dadu maka nganya mba kono kana na jamana dama jamana be dafu tuni na krafe na fara ko ulu flali kurembe wana bi boko president flaye nka kambe yamfe ni mena re investindo ni mena alaka jamana sabati alaka jamana yiwa alaka jamana sisi na do ajantu anrala anga jamana fe anga ajantu jamana na anga ajantu anga jamana na anga jamana anga abladanga flola baro kete kuma mifo anga sisi ogan mana angana labla machi angana skem machika opionye angana ato machika on utiliser angana ka jamana juyala angana to machika ombene kakla ka ombla anga jamana yere ale kolinyanda angana to machika ombene kakla ka on yere ka anga jamana kala chawi amen Jora shika shoko angane shi jamana jamana de belaba chai donata le grafin wachina ambaji no ife ame niga juruchi la uluma ninga bijamukan ka ojoya o beliti mimbe ambulo nanye mamu soro ula ambu ulu bisimila o dirati la 21 76 72 97 21 76 72 97 Radio Kaira FM l'émission reggae Malibe Gominga Molito on est voulu watch ça serait gouvernementé lampanté même temps pam pam et lumière construire les hôpitaux non les hôpitaux encore une fois un jour sourire pour me faire écouter ce mot mon pays la mentalité va changer mané souris tu ne fais pas le croix ya tenga na yire anonymat allô 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 les café les gars allez d'enfant absika akurakuraya 21 76 72 97 21 76 72 97 mwani kele biolum la woro biolum la fla bishigi al wolumla je sais que vous avez déjà fait mais reste pour quand faire nous manque des publics. Imaginez-vous un étranger qui a été attaqué par la diarrhée en plein centre de Ouagadougou, comment on va faire sans sortir? Autant de WC public pour l'argent municipal. Qui c'est ce médecin? Allô? Amba. Le passé. Alhamdulillah, tournez-nous.
Moi, j'aimerais le savoir. Ok, pas dans le bécanet. Ami Rabbi. Ami. Merci, Bagari. Encore un peu merci, Bagari. Ni kunya balma ke Bagari ko be magrani samfe anga fulibe ay ko be sika do de ke do alaka amine ako alaka anga jamana ka asuma 21 76 72 97 21 76 72 97 mugani kele biolo blani woro biolo blani fla bishege ani wolobla ambe demu kan rege ale keneka ni encore ambe bismillah allo L'oncle Bila. Nekarafe, Néodruma so, ale boulot, Avisheka, Akurakurea, Alisa. 21 76 72 97 21 76 72 97. Moi, je suis le blanc ou le blanc la biche de Allo. Allo, le Canada. Alhamdulillah, tu connais Jamou. Tu connais Jamou. Martra de Bismillah. Aha. Kusebe. Mali ambeta. Aha. Aha. Kusebe. Kusebe. Akagela kumadola. Allah. Merci. Kunya anga mado bakari anga fulya kusebe akoko nagana sebido katanabla ngani timana dafla adameto onela 21 76 72 97 21 76 72 97 mugani kele biolum lani woro biolum lani fla bishige ani wolum la ni okori ambi ibishla radio kaira fm ale ngafe anufo jamana do de tay jamana do de jamana jo wa jamana on de kanga on janto ala malibe bolo minga ikobi malima ko be ade badelena ade dumo kudo ade sebo ade mumbe jamana jorola mumbe jamana tanyina demu silembe ko jamana tsika do ulu malibe ka wolo si obala jele parce que malibe danga bi abeka mchansina mon pays que ce sens mon pays faut que ça change mon pays la mentalité doit changer mon pays faut que ça change mon pays la mentalité doit changer. N'était pas chez Nikunye Isana Babie Anikoko, la mentalité doit changer. Sigati la jamana be bolo mingambi ko jela makana jamana don ulu haklenona jamana donga dusurata dusumi ni uye jamana joli dusie jamana donga dusurata dusumi uye jamana nyatanya ni dusie jamana donga dusurata dusumi ni uye jamana joli dusie anga do ka fo faso be ombolo o madde nyade do nyodo fo kuma damna ambe jen femina o de mai site ala allo ambanu la to ni jamu Então, essa é sama bismillah. Ko e ka émission ta bolo gani. Ne fana yi le kifu. Ajara ñu kusebe. Dramatique mun fo. Tiens erreur. OK. Mais est-ce que na sala mi ka fo maliko lo ni maliko be lo ambe ko depuis de ka ko fi le folo mun na ba. Ki la solution est mouillée. O ye nor ko de.
Oui, an bɛ farala ɲɔgɔn kan ɲɛsa ma ka taa n'an ko an bɛ taa faso la je crois que ɲɛ bɛ sɔrɔ o la mais mɔgɔ yɛrɛ kan ka baarakɛyɔrɔ min na e bama la ka i ka se bon kɛ i ka baarakɛyɔrɔ ye o est-ce que maliko ye o ye tiɲɛ ye wa o tɛ maliko ye bon donc o ka bɔ yen ni e ni mɔgɔ jɛra hɔrɔn kan na ni i dɛsɛra tiɲɛ yɛrɛ la o ti ŋaniya juguya de i b'a fɔ tiɲɛ na ne dɛsɛra kosɛbɛ bon o ye hɔrɔnya ye quoi ale tɛ fɔ wɛrɛ ye o ye hɔrɔnya ye bon n'a kun yirala k'a fɔ n'a kun y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ na ni yɔrɔ na an ma se k'o kɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a ta i n'a fɔ an kun y'a ta 2013 la a ma campagne kɛ o la o ayi maliyɛn 100 den 7 bɛɛ ko tiɲɛ na an bɛ fɛ kosɛbɛ a kɛra bon ni ala y'a kɛ n'o kɛra ni baara y'i kɛ ɲɛ segin ka na mɔgɔw ma k'a fɔ va dakuru kelen na tiɲɛ la an hakili bɛ yɔrɔ min na a ma ɲɛ bon o ye hɔrɔnya ye kosɛbɛ an bɛ jɛ ka baara k'a dɛmɛ a bɛ k'i dɛmɛ cogo min na i y'a fɔ opposition ko t'a la maliyɛn an bɛɛ tɛ opposition ye o mais an bɛɛ maliyɛn denw ye kosɛbɛ kosɛbɛ hakilina caman bɛ mɔgɔw la mais e ka kuma tɛ taa yɔrɔ min kosɛbɛ mais e bɛ ka mun fɔ bi na e yɛrɛ e ka kuma bɛ taa yɔrɔ caman nɔ la hakilima de bɛ dɔ sɔrɔ a la mun b'a a tigilamɔgɔ yɛrɛ intéressé kosɛbɛ mais k'a bila k'a fɔ grand frère mɔgɔ ni jama ni e ye jamatigi ye n'i ye mɔgɔba ye jama dɔ de bɛ e kɔ i mana kɛ karamɔgɔ ye o i mana kɛ wozan ye o i mana kɛ majorité i mana kɛ diɲɛ mɔgɔ hali e yɛrɛ filɛ i bɛ ka kuma radio so jama dɔ b'i kɔ o ye ala ka kɛli kosɛbɛ bon n'an jɛra ni a y'a kɛ an taara an bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ ka taa fanga ɲini fanga ni an bɛ jɛnɛ parce que an bɛɛ ye maliyɛnw ye bɛ ten bon donc ni ala y'a maa nɔgɔya an bɛɛ ye dɔw wulila mɔgɔ mun taara fana filara i n'a fɔ IRD ani RPM bon filɛlikɛlaw baden de ko a ma ɲɛ n'a ma ɲɛ jɔn de y'a tiɲɛ a ɲinibagaw a filɛbagaw y'a tiɲɛ ka da kan u ka intérêt kama jɔn de y'a ɲinibaga a lajɛbagaw ye o ye ɲɛmɔgɔw de ye o mais n'a fɔra ko sariya juge bi mɔgɔ min bolo juge yɛrɛ filɛ nin n'a sɔrɔ u bololen don est ce que jamana bɛ se ka tilen wa bon kɔrɔ cɛ de man di an bɛɛ lajɛlen ye koyi maa o maa n'i ko e tɛ kɛlɛ fɛ i tɛ fɔlɔ ka mɔgɔ bugɔ kosɛbɛ n'i ye mɔgɔ bugɔ n'a tigi ko ka fɔ sabali ni i y'a fɔ tuguni sabali sabanan ni ala ma fara kan a b'a fɔ ko bon an k'a ta i ye hakili mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka taa o bɛɛ bi kɛ donc ala k'an kisi o ma ami yarabi hakilina mun don i bɛ ka delila ka janfa ka tɛmɛ a ko ale y'a to ala ma ala y'a sara ye 2013 la wa ɲina an ka se parce que mɔgɔ mun baara jɔra a kama a ka ca bon donc ni mɔgɔw ko ta fɛ bi wolonwula ni ko alhamdulilayi o tuma i bɛ se ka to a la le wa u bɛ bɔ yen solution kɛ na mais maliyɛn yɛrɛ an tɛ solution dɔn mun na parce que an bɛɛ lajɛlen bɛ kuma de ni wari dira an ma dɔrɔn an bɛ jɛ a bɛ ten kosɛbɛ bon donc o tɛ solution ye o tɛ solution ne yɛrɛ bolo i n'a fɔ i bɛ ka mun fɔ sisan wari dira e ma i t'a fɛ sanu dira e ma i t'a fɛ e ko mali sabula mɔgɔ dɔw de sara mali kama kosɛbɛ olu bɛ yen ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma musa fana y'a kɛ kiriya na an yɛrɛ bɛ bɔ nɔri la nɔri n'i ye moti kɛmɛ ka ban e ni fɛn de bɛ fara la depuis kunu koyi fo sisan mais sisan fara ni ko i bɛ kuma b'a fɔ ko jadisu bɛ jɔn de bɛ jadisu dɔw ye parce que olu yɛrɛ ye jadisu dɔ ye an ɲɛ mun na ka kiriya bɛ bila mɔgɔ sanfɛ ni ye jɛman dama dama dɔ ta ka bila fɛnkɛ la quoi i b'a ye a bɛ gɛlɛya. A bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. fasoden an bɛɛ lajɛlen aw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fɛnkɛ ye mais tiɲɛna bi kɔni an tɔɔrɔlen don de ala ko an bɛ tiɲɛ fɔ an tɔɔrɔlen don mais an tɛ se ka a sigili bali nka an tɔɔrɔlen don. kosɛbɛ. ala ka hakilina ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen. ami yarabi. ala ka mali taali ɲɛ. ami yarabi. ala ka hɛrɛ kɛ an ye. ami yarabi. merci ala k'i bolo b'i ka baara la. ami ami ami. merci. ami ce. ne karafini kun ye an balimakɛ ye an b'a fɔ a ka hakili dili la aw ma parce que a ye kuma mun fɔ i ye kuma ninnu ta ka da i b'a bila bascule kan i b'a ye k'a fɔ a bɛ ka bɔ ni hakili min ye ko do parce que comme bɛ jamana kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ kalafili
na era na jabiba ala fi imam ke jabiba ko fo na bi angale parce que mana na gana jamana kono ado tu mamu ko ko naga adabio on la wali na nga fulu ba ay ka bo madu ni ay ko ne do kaira fm mbe kay ka fe o directeur ali mba fu ko shebe ka fu ya watina abe awrefe sikaso nana en fait kala ale kay kaira ale directeur amba fu ko shebe madu ilike Ulasa kabo ula wati ale sira ambe fulinye shipema angongo anga jato anga jamana na anga sisi anga jamana ka anga jamana koloshi anga ke jamana ale la kana bawye lodo fo amena wo jamana do onne kanga ke garan jamana ani jamana mara bagatugu uluche ukado ka foko jamana dombe muntati natai muntati yereba ko nyirinye nga oko dangana kari fasula sabula ulube fasula kana ke odela anga kanga ke ode ukado ka foko ja khalifa babe jamana nabi ja koloshi babe jamana nabi ja jamana dombe mu jantule be jamana na bibatunga na jugu chamambe ubisheka abla ngananya fala dilintoi ko famo do kakaka jamana tunajo kankane wa shikasu ndofo shikasu ancheka afoko election mingera kwa bena auma amabe auma ali shiri nogongo nebe election mindo ukara premier tour wa ufana kera election namralenye nere tanu go deuxième tour kera jamana kono parce que ne mateni premier tour ira jabi pro jango deuxième tour nga anga jamana joro chibra de shikasu ba afo jamana donye anga jamana bla danga fula anga joro anga jamana yi anga si anga jamana ka nodo fo la patrouille lambo no vaincre nyabe fo o bena emao o mabe emao sikaso opérateur économique zone namarato galondigalaw cheningalaw amun kongro limbe ka singafo ko ho kuna gaina amena ninke akado ka fo wallahi amba buruja amba bu parce que anga jamana nanga duto maji buru yesa wara tuguni na ya ka wari ko bena jamana de tonyo aya ka wari flijila fu na ya ka wari do ala ko na sabo de ke ona aya wari flijila na ya wari do la ko bena jamana de bishi atara ka wari flijila parce que jamana do on na si kamashi de lage tuguni ika isa ke anga jamana na amino ko blayan bi ni ala ma bashi ke shini lendi souffert jonkana sans fait tuna chamambe ana ulu fanyo ngene o dik ngele me nyama fe amza jara segal bulu maram sangal ci dama keta datemena amadi togo iba ay ka fone kara fi samne buti ani adama watara kuma shukuna balma kana de ga sunan batti shikabra de shikaso mbafo au kambe inshallah